नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हल्का इंतखाब बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पी न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। आपका उम्मीदवार कौन में? आज जिस उम्मीदवार से आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाँ, बात हो रही है आगा सईद मुंतज़िर मेहदी साहब की। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ, मैं हूँ महविश मकीन। नाज़रीन, आगा सईद मुंतज़िर मेहदी पीडीपी के एक अहम रहनुमा है जिनका विजन एक खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर है। इनका मानना है कि सियासत सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अमली काम से जीती जाती है। पार्टी का बुनियादी मकसद आवाम को उनके हुकूक दिलाना, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और दीही इलाकों में तरक्की की रफ्तार को तेज करना है। आगा सईद मुंतज़िर मेहदी का पस मंज़र दीनी और इल्मी रिवायत से जुड़ा हुआ है। वो न सिर्फ मजहबी फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते हैं बल्कि नौजवानों में इखलाकी बेदारी, इत्तेहाद और अमन के पैगाम को आम करने में हमेशा पेश रहते हैं। इनके खुतबात में दीन, इंसानियत और समाजी हम आहंगी का हसीन इम्तियाज पाया जाता है। सियासी मैदान में आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने हमेशा असूली सियासत को तरजीह दी है। वो अवामी नुमाइंदगी को इक़दार का जरिया नहीं बल्कि खिदमत का मौका समझते हैं। बड़गाम के अवामी मसाइल जैसे पीने का पानी, बेहतर सड़कें, रोजगार के मौक़े और तालीमी सहूलियात इनकी तरजीहात में शामिल हैं। तो आइए करते हैं आगा सईद मुंतज़िर मेहदी साहब से इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम सवालात। तो पेश है आगा सईद मुंतज़िर मेहदी साहब के साथ पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब की जामिया और खुली गुफ्तगू। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर पी न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम बड़गाम में हैं। आपको पता है कि यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। हमारे साथ है पीडीपी के यहाँ के उम्मीदवार मुंतज़िर साहब। आगा मुंतज़िर साहब ने 2024 में भी इलेक्शन लड़ा लेकिन कुछ वोटों की फ़र्क रह गई। देखना है कि इस बार आगा मुंतज़िर साहब जो हैं इनके क्या विचार हैं और इस बार क्या बाजी ये ले जाएंगे। इनसे बात करेंगे उनके जो इलेक्शन के हवाले से या ओवरऑल जो बड़गाम जो हल्का है इंतखाब, इस पे उनके क्या ख़यालात हैं, क्या इनका अगर इनको असम्बली में यहाँ के लोग भेज रहे हैं तो क्या करेंगे ये इस हलके के लिए। मुंतज़िर साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि 2024 में इलेक्शन हुए और आप भी पीडीपी के तब कैंडिडेट थे और आज भी पीडीपी के हैं। कुछ वोटों की फ़र्क रह गई है। दोबारा एक साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, सरकार भी बनी है, तो क्या लगता है कि जो फ़र्क वोटों के रह गए है इस बार आप पूरा करेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बड़गाम के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को का इज़्ज़त नफ्स पामाल किया गया, उमर अब्दुल्ला ने ये जान के भी कि यहाँ के लोगों ने उनको 36,000 वोट देकर वज़ारत आला की कुर्सी पर बिठाया। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को ट्रैश करके, बेइज्जत करके डस्टबिन में फेंका, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने ये फ़ैसला एटलीस्ट ये किया है कि हम किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे, किसी जमात की हम ऑप्शन 2 नहीं बनेंगे। मुंतज़िर साहब, अगर देखेंगे इस हलके को कहीं ना कहीं ये सियासी मतलब चाल का या सियासी तौर इसको पसमानदा किया गया, सियासी तौर इसको इस तरह की नुमाइंदगी अभी तक नहीं मिली कि ताकि यहाँ के लोगों के जो मसाइल है ख़ासकर डेवलपमेंट के हवाले से जिस तरह हम देखेंगे। मेरा सवाल थोड़ा लंबा है। अगर हम देखेंगे जो नए ज़िले बने हैं पिछले 8 साल पहले जो ज़िले बने, अगर उनके साथ ज़िला बड़गाम जो पुराना ज़िला है और श्रीनगर के साथ है और सेंटर है, अगर इसको देखें और बड़गाम हल्का इंतखाब जो है ये हमारे ज़िला बड़गाम की मरकज़ियत रखता है, अगर कंपेयर करेंगे आपको नहीं लगता है कि हमारा ज़िला, हमारा ये हल्का इंतखाब पसमानदा है? बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है, काफ़ी बैकवर्ड है। हालांकि जो सर्वे 2013-14 में हुआ था उसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बैकवर्ड तरीन कॉन्स्टिट्यूंसी करार दिया गया था। मसला यहाँ की जो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये उनकी जो उन्होंने कभी ये गवारा नहीं किया कि जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है बतौर नुमाइंदगी, बतौर तंजीम बड़गाम के लोगों के थे, वो उन्हें कभी नहीं समझे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बड़गाम के लोगों को ये समझाया कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर फोरम्स में पहुंचाना, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असम्बली हो, मगर उस उखवत का, उस मोहब्बत का जवाब
نیشنل کانفرنس نے اس طریقے سے نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑگام کے لوگ ہماری اسٹیپنی ہے، ہمارا ایک کیش کارڈ ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ ہاں، بڑگام کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے نیشنل کانفرنس کو وقتاً فوقتاً ہر انتخاب میں کامیاب کرنا۔ اگر آغا صاحب سے میں یہ پوچھوں کہ اوور آل جو حالانکہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے آپ امیدوار ہیں، اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کہ اس بڑگام حلقے کے لیے آپ کے پاس کیا منشور ہے، اگر یہاں کے لوگ آپ کو ووٹ دیں، آپ کو اسمبلی میں بھیج دیں، تو آپ کے کون سے مین پوائنٹس ہے جو آپ کے پرائیورٹی پہ رہیں گے؟ دیکھیے، اگر انشاءاللہ یہاں کے لوگوں نے اعتماد دیا تو جو بیسک مدعے یہاں کے ہیں، جو بیسک رائٹس سے جس سے محروم رکھا گیا ہو، چاہے وہ سڑک کی صورت میں ہو، چاہے وہ صاف پانی کی صورت میں ہو۔ 10 دن پہلے ہی ایک سروے آیا کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہاں 60% سے زیادہ آبادی ابھی بھی زہر آلودہ پانی پی رہی ہے، حالانکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر گھر نل ہر گھر جل۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بڑگام میں وہ اسکیم ابھی لاگو نہیں ہوئی ہے کہ 60% آبادی ابھی بھی زہر آلودہ پانی پی رہی ہے؟ اور یہاں کے شعبۂ تعلیم دیکھیے، شعبۂ صحت دیکھ لیجئے۔ میرا یہی پرائیورٹی رہے گی جو بیسک بنیادی ضروریات سے یہاں کے لوگوں کو جو محروم رکھا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا۔ منتظر صاحب، مجھے نہیں پتا مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن زمینی سطح پہ یہ کہیں نہ کہیں ہے، کیونکہ میدان میں بہت سارے امیدوار ہیں۔ کہیں نہ کہیں دو کمیونٹیز کے بیچ میں کچھ ایسا نیریٹو چلایا جا رہا ہے۔ تو آپ بڑگام ماشاءاللہ آپ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں کے اتفاق میرا سوال ہے کہ جو سنی اور شیعہ برادری ہے، کس طرح کا ریسپانڈ آپ کو دونوں کمیونٹی سے مل رہا ہے، اور کیا میسیج رہے گی دونوں کمیونٹیز کے حوالے سے؟ دیکھیے، پہلے تو میں اس جملے کی میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جس جملے کا آپ نے اظہار کیا۔ بڑگام کانسٹیچوئنسی کے لوگ اس وقت بطور ووٹر ہیں، ضروریات زندگی ہر ووٹر کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو۔ سڑک کا استعمال سکھ برادر، ہمارے جو سکھ بھائی یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی کرنا ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی ان کو بھی اسی سڑک کی ضرورت ہے۔ تو اس کو کوئی رنگ دینا، کوئی کیٹیگرائزیشن کرنا میرے خیال سے یہ قابل افسوس اور قابل مذمت بھی ہے۔ ہم بطور اس وقت جو ہماری جماعت کا، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو مقصد ہے، جو ذمہ داری انہوں نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے، وہ یہ کہ جو بڑگام کے رہنے والے مل جملہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی زندگی میں ہم کیسے آسانی لائیں، اس کی زندگی ہم کیسے آسان بنائیں، وہی ہمارا مدعا و مقصد ہے۔ لگ بھگ پچھلے الیکشن میں 10-12 ہزار کی گیپ رہی جیتنے والے، اور سیکنڈ لائن پہ آپ جب آئے تھے، تو اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ منتظر صاحب کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ دیکھیے، یہ اس کا جواب یہاں کے لوگ دیں گے کہ وہ کس مارجن سے کس کو کیا دیں گے۔ ہمیں لوگوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے، ان کے دماغوں کے ساتھ ہمیں کھیلنا نہیں چاہیے۔ لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمارا عزت نفس کیسے محفوظ رہے گا، وہ خود دیکھیں گے کہ ہمیں کس راستے کا ہمیں انتخاب کرنا ہے جس سے ہمارا عزت نفس محفوظ رہے گا یا جس سے ہمارا عزت نفس پامال ہوگا۔ اس بار آپ مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا نا کہ بڑگام کے لوگوں نے ایٹ لیسٹ یہ فیصلہ ابھی تک یہ کیا ہے کہ ہمیں اسٹیپنی کسی جماعت کی نہیں بننا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے، عمر عبداللہ کی سرکار، ہم یو ٹی میں ہیں، ہر ایک ایم ایل اے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پاور نہیں، یہاں تک کہ چیف منسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پاور نہیں ہے، حالانکہ اسی جماعت کے ایک اہم اور بڑے لیڈر ہیں، پارلیمنٹ ممبر ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر کیوں الیکشن لڑا، اگر وہ ایل جی کو مطلب اس کے پاورز ختم نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ، پھر تو ایل جی تھا۔ اب اگر انشاءاللہ الرحمن آپ جیت کے جاتے ہیں تو کیا رہے گا آپ کا، کیونکہ آپ بھی اسی یو ٹی میں رہیں گے، وہ ایسا ہی ایم ایل اے آپ بھی ہوں گے، تو کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوگی، تو آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ نیشنل کانفرنس کی عادت رہی ہے، وہ یہاں کے مسئلے مسائلوں کو ویپنائز کرتی ہے، ان مسئلوں مسائلوں کا برخوب استعمال کر کے ایوانوں میں جاتے ہیں حصول اقتدار کے لیے، پھر وہ بول جاتے ہیں۔ جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے، ہمیں اس مینڈیٹ کو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ہماری جماعت بخوبی جانتی ہے کہ اس ذمہ داری کو
किस तरीके से आसान तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, और हम पेश रहेंगे। हमें किसी भी सूरत किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े, चाहे यूटी मॉडल हो, चाहे स्टेटहुड मॉडल हो, किसी भी सूरत हाल में, कोई भी ये सिस्टम जैसा भी हो, हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आखिरी मैसेज क्या रहेगी अपने राय दहिंदान के ओवरऑल यहाँ के बडगाम हल्के के लिए? मेरी उनसे यही इल्तिमास रहेगी, मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इस वक्त कलम दवात को अपना एतमाद दें, ताकि जो आपका इज़्ज़त नफ्स आज तक पामाल हुआ वो महफूज रहेगा, और दूसरा जो आप कलम दवात की सूरत में यहाँ से फ़ैसला भेजेंगे वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यहाँ की हुकूमत को मजबूर करेगा ये सोचने पर कि हमने जो लोगों के साथ वादे किए हैं उस सिमत में हमें काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने सुना आगा मुंतज़िर हसन साहब को, PDP के उम्मीदवार हैं, ज़िमनी इंतखाब हल्के बडगाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका ये दावा है कि अगर लोग मुझे अपना एतमाद देंगे, मुझे असम्बली में भेज देंगे, तो मैं जो दूसरे हुकूमत में जो MLAs हैं उनकी तरफ ये नहीं बताऊंगा कि मेरे पास पावर नहीं है, क्योंकि PDP का ये मानना है कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाती है हम उसको निभाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और उम्मीदवार के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।